ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्यति सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञाक्षपितकल्मषाः। अन्य केतेक योगी अपान वायुरे प्राणवायु को हवन करती, सेहीपरि अन्य योगी माने प्राणवायुरे अपान वायु को हवन करती तथा अन्य केतेक नियमित आहार करुथिबा प्राणायाम परायण पुरुष प्राण ओ अपानर गति को विरोध करी प्राण मानंकरे ही हवन करती। यही समस्त साधन यज्ञ द्वारा पापनाश कराई दियंती। एमाने यज्ञर ज्ञाता अटंती। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। एठारे जुह्यति क्रिया प्रयोगर तात्पर्य कौन? प्राणायाम साधना को यज्ञ रूप देवा पाई जुह्यति क्रिया प्रयोग करा जायछि। अभिप्राय यही कि जे प्राणायाम रूपक साधना मध्य यज्ञ अटे। अतएव ममत्व आसक्ति ओ फलेच्छा त्याग पूर्वक परमात्मा प्राप्ति उद्देश्य रे प्राणायाम साधना मध्य यज्ञार्थ कर्म होइथिबारु यह मनुष्य को कर्म बंधन रो मुक्त करि दिए एवं परमात्मा को प्राप्त कराए। अपान वायु रे प्राणवायु को हवन करिवार अर्थ कौन? जोगर विषय अत्यंत दुर्विज्ञ एवं गहन। यह अनुभवी योगी माने ही जानती एवं सेमाने ही भल भावरे बुझाई दे पारंती। अतएव ये विषय रे जहा किछि निवेदन करा जाइछि ताहा शास्त्र दृष्टि युक्ति द्वारा बुझा जाइथिबा कथा ही लेखा जाइछि। शास्त्र रे बहु प्रकार प्राणायाम कथा कुआ जाइछि। ता भितरु काहाकू लक्ष्य करी भगवान यह कहउचंती ताहा वस्तुत भगवान ही जानती। ध्यान रखिबा उचित जे शास्त्र रे अपानर स्थान मलद्वार एवं प्राणर स्थान हृदय रे बोली कहा जाइछि। बाहरर वायु को भितरे प्रवेश कराइबा को श्वास कहंती। यह को अपान रे गति बोली कहंती। कारण अपानर स्थान शरीरर अधोदेश रे थाए एवं बाहरर वायु भितरे प्रवेश करिवा समय रे ताहार गति शरीर रे अधो दिगरे रहे। यही परी भितरे वायु को बाहर करिवा को प्रश्वास कहंती। यह को प्राणवायुर गति बोली कहंती। कारण प्राणवायुर स्थान शरीरर ऊर्ध्वदेश रे एवं भीतरर वायु को नासिका द्वारा बाहर को छाड़िवा समय रे ताहार गति शरीरर ऊर्ध्व दिगरे होइथाय। उपरोक्त प्राणायाम रूपक यज्ञर अपान वायु अग्नि स्थानीय एवं प्राणवायु हविस्थानीय। अतएव बुझिवा उचित जे जहाकू रूपक प्राणायाम कहंती एठारे ताहा हेउची अपाना वायुरे प्राणवायुर हवन। कारण साधक पूरक प्राणायाम कला बेले बाहरर वायु को नासिका द्वारा शरीर भीतर को नहीं जाती एवं सेई बाहरर वायु हृदय रे स्थित प्राणवायु को संगरे नहीं नाभि मंडल देई अपान रे विलीन हो जाए। यही साधना रे बारंबार बाहरर वायु को भीतर को नहीं सेठारे रोध करी दिया जाए। तेणु ताहाकू अभ्यंतर कुंभक मध्य कहंती। प्राणवायु रे अपान वायु को हवन करिवार अर्थ कौन? यही द्वितीय प्रकार प्राणायाम रूपक
ଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଅଗ୍ନି ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ଅପାନ ବାୟୁ ହବି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଟେ। ଏଣୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଯାହାକୁ ରେଚକ ପ୍ରାଣାୟାମ କହନ୍ତି ଏଠାରେ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାଣବାୟୁରେ ଅପାନ ବାୟୁର ହବନ। କାରଣ ସାଧକ ରେଚକ ପ୍ରାଣାୟାମ କଲାବେଳେ ଭିତରର ବାୟୁକୁ ନାସିକା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ରୋଧ କରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ହୃଦୟରେ ଥିବା ପ୍ରାଣବାୟୁ ବାହାରକୁ ଆସି ରହିଯାଏ ଏବଂ ପରେ ଅପାନ ବାୟୁ ଆସି ସେଥିରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସାଧନାରେ ବାରମ୍ବାର ଭିତର ବାୟୁକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ସେଠାରେ ରୋଧ କରାଯାଏ। ଏଣୁ ଏହାକୁ ବାହ୍ୟ କୁମ୍ଭକ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ନିୟତାହାରା ବିଶେଷଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଥିବା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ପରିମିତ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ କି ଉପବାସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେପରି ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ନିୟତାହାରା କହନ୍ତି। କାରଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଆହାର କରୁଥିବା ଲୋକର ହିଁ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଅଧିକ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ଏବଂ ସର୍ବଦା ଭୋଜନ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ଲୋକର ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣାୟାମ ପରାୟଣା ବିଶେଷଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଣମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାଣମାନଙ୍କୁ ରୋଧ କରିବା ଅଭ୍ୟାସରେ ତତ୍ପର ରହନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରଧାନ ସାଧନା ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ସେପରି ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣାୟାମ ପରାୟଣ କହନ୍ତି। ଏଠାରେ ନିୟତାହାରା ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ପରାୟଣା ଏହି ଦୁଇ ବିଶେଷଣର ସମ୍ବନ୍ଧ ତିନି ପ୍ରକାର। ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ବୋଲି ନ କହି କେବଳ ପ୍ରାଣମାନଙ୍କୁ ହବନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ବୋଲି ମାନିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସାଧକ ନିୟତାହାରୀ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ପରାୟଣ ନୁହନ୍ତି? ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରାଣାୟାମ ରୂପକ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ନିୟତାହାରୀ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ପରାୟଣ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଅତଏବ ଏହି ଦୁଇ ବିଶେଷଣର ସମ୍ବନ୍ଧ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ବୋଲି ମାନିବାର ଭାବତଃ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ଲୋକରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଶେଷଣ ଦୁଇଟି ତୃତୀୟ ସାଧକଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ଏହି ବିଶେଷଣର ସମ୍ବନ୍ଧ କେବଳ କୁମ୍ଭକ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭାବତଃ ପ୍ରାଣରେ ଅପାନକୁ ହବନ କରୁଥିବା ଏବଂ ଅପାନରେ ପ୍ରାଣକୁ ହବନ କରୁଥିବା ସାଧକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଶେଷଣର ସମ୍ବନ୍ଧ କରାଯାଇପାରେ। 30 ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରାଣ ଶବ୍ଦରେ କାହିଁକି ବହୁବଚନ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ତଥା ପ୍ରାଣ ଓ ଅପାନର ଗତିକୁ ରୋଧ କରି ପ୍ରାଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣମାନଙ୍କରେ ହବନ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶରୀର ଭିତରେ ରହୁଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରାଣ, ଅପାନ, ସମାନ, ଉଦାନ ଓ ବ୍ୟାନ ଏପରି 5 ପ୍ରକାର। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାଣର ସ୍ଥାନ ହୃଦୟ, ଅପାନର ସ୍ଥାନ ମଳଦ୍ୱାର, ସମାନର ସ୍ଥାନ ନାଭି, ଉଦାନର ସ୍ଥାନ କଣ୍ଠ ଓ ବ୍ୟାନର ସ୍ଥାନ ସମସ୍ତ ଶରୀର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି 5 ପ୍ରକାର ବାୟୁକୁ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଅତଏବ ଏହି 5 ବାୟୁକୁ ଜୟ କରି ଏ ସବୁକୁ ନିରୋଧ କରିବାର ସାଧନାକୁ ଯଜ୍ଞର ରୂପ ଦେବାକୁ ପ୍ରାଣ ଶବ୍ଦରେ
बहुवचन प्रयोग करा जाइछि। यही साधनारे अग्नि और हवन योग्य द्रव्य उभय स्थान रे प्राण को रखा जाइछि। तेणु बुझिबा उचित जे जेउ प्राणायाम रे प्राण एवं अपान यही दुहिंकर गति रोध करि दिया जाए, अर्थात रूपक प्राणायाम किंबा रेचक प्राणायाम करा न जाई श्वास और प्रश्वास बंद करी प्राण अपान आदि समस्त वायु को निज निज स्थान रे रोध करि दिया जाए। ताही एठारे प्राण और अपान र गति को रोध करी प्राण मानंकरे हवन करिवा यही साधना रे बाहर वायु को भीतर को नहीं किंबा भीतर वायु को बाहर को नहीं रोध करा जाए नहीं। एथिरे पंचवायु को सेमानंक निज निजर स्थान रे रोध करि दिया जाए। तेणु यह केवल कुंभक कहती। उपरोक्त त्रिविध प्राणायाम रूपक यज्ञ रे मंत्र जप करिवा आवश्यक ना नहीं। जदि आवश्यक तेबे प्रणव ओं जप करिवा उचित ना अन्य कौनसी मंत्र जप करा जाई पारे। प्रणव ओं सचितानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मांकर वाचक। कौनसी उत्तम क्रिया आरंभ करिवा बेले ओं उच्चारण करिवा उचित बोली स्वीकार करा जाइछि। तेणु यही प्रकरण रे जेते प्रकार यज्ञर वर्णना करा जाइछि से सबुरे भगवानंक नामर संबंध आवश्यक जोड़ी देवा उचित। हाँ, एक कथा अवश्य उचित जे प्रणव स्थान रे श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्री शिव आदि यही नाम रे जहांकर रुचि बा श्रद्धा थिबो सेही नाम प्रयोग करा जाई पारे। कारण परम ब्रह्म परमात्मांकर समस्त नामर फल श्रद्धा अनुसारे लाभप्रद हुए। एठारे समस्त साधना को यज्ञर रूप दिया जाइछि एवं बिना मंत्र रे करा जाइथिबा यज्ञ को तामस बोली कहा जाए। तेणु एथिरे मंत्र स्थानीय भगवान नाम प्रयोग करी परमावश्यक यही प्राणायाम रूपक यज्ञ रे 1 2 3 आदि संख्या गणी गणी बा फुटकी मारी मारी मात्रा आदिर ज्ञान रखा गले मंत्रर न्यूनता हो जाए। तेणु ताहा सात्विक यज्ञ होई रहे नाही। एणु प्राणायाम रूपक यज्ञ रे नाम जप परमावश्यक बोली बुझिबा उचित। ता संगे संगे इष्ट देवतांकर ध्यान मध्य आवश्यकता। उल्लिखित साधक माने विभिन्न यज्ञ द्वारा पाप नाश करि दियंती एवं सेमाने विभिन्न यज्ञ जानती। यार अर्थ कौन? 23 श्लोक रे कहा जाइथिला जे यज्ञ निमित्त कर्म अनुष्ठान करुथिबा पुरुष मानंकर समग्र कर्म विलीन हो जाए। सेही कथाटी एठारे स्पष्ट करि दिया जाइछि। अभिप्राय कि जे 24 श्लोक ठारू ए पर्यंत जेउ यज्ञ करुथिबा साधक पुरुष मानंकर वर्णना होइछि सेमाने समस्ते ममत्व आसक्ति एवं फलेच्छारु रहित होई यज्ञ पाई उपयुक्त साधना अनुष्ठान करी ताहा द्वारा पूर्व संचित कर्म संस्कार रूपक समस्त शुभाशुभ कर्म नाश करि दियंती। तेणु सेमाने यज्ञ तत्वर ज्ञाता अटंती। जेउ माने ए सबु साधना मध्यरु केतेक साधना सकाम भाव रे कौनसी सांसारिक फल प्राप्ति पाई करंती सेमाने जदियो आदौ साधना करू नथिबा लोकंक ठारू यथेष्ट फल तथापि
ଯଜ୍ଞ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝି ଯଜ୍ଞାର୍ଥ କର୍ମ କରୁଥିବା ଲୋକ ହୋଇନଥିବାରୁ ସେମାନେ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା ସାଧକମାନଙ୍କର ଏପରି ପ୍ରଶଂସା କରିସାରି ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନରୁ ହେଉଥିବା ଲାଭ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ନ କରିବା ଫଳରେ ହେଉଥିବା କ୍ଷତି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଲ୍ଲିଖିତ ପ୍ରକାରରେ ଯଜ୍ଞ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି।